मोदी के पास बड़ी छड़ी थी, मगर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया ना कि दुरुस्त ज़रब लगाने के लिए, बल्कि महज बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए। INS विक्रांत खामोशी से पीछे हट गया। ये सिर्फ एक नाकामी नहीं, बल्कि तारीख में याद रखा जाने वाला लम्हा है। अखंड भारत का ख्वाब जो कौम प्रस्ताना नारे के साथ पेश किया गया था, पानी में बह गया है। मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया के एक ऑफिसर जिनका नाम इकबाल लतीफ़ है, उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जो मौजूदा टेंशन है इस पर बड़ा ज़बरदस्त तजिया दिया है, जिसका उन्वान है द वार क्लाउड्स आर ओवर, कि जंग के बादल छट गए हैं। वो कहते हैं कि ताकत जब तक आजमाई न जाए मुकद्दस समझी जाती है, मगर जब इसे बिला ज़रूरत दिखाया जाए तो ये इसकी हदूद को बेनकाब कर देती है। यही बाज रखने का बुनियादी असूल है। एक मजबूत रहनुमा को कभी छड़ी नहीं घुमाना चाहिए जब तक उसे ये यकीन ना हो कि वो जो ज़रब लगाएगा वो निशाने पर लगेगी। मोदी के पास बड़ी छड़ी थी, उनके पास इबहाम का फ़ायदा था, ज़बरदस्त ताकत का खौफ और उभरती हुई भारत का आलमी शबी, मगर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया ना कि दुरुस्त ज़रब लगाने के लिए, बल्कि महज बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए। और इसी में उन्होंने इस ताकत को खोखलापन जो है उसको जाहिर कर दिया। अब दुश्मन को छड़ी से खौफ नहीं, अब दुनिया ने देख लिया है कि भारतीय फ़िज़ाई कुव्वत को रोका जा सकता है। और पाकिस्तान, जिसे मोदी की हिकमत अमली मिटाने के दर पे थी, कमज़ोर होकर नहीं बल्कि बेदार होकर उभरा है। ये सिर्फ एक नाकामी नहीं, बल्कि तारीख में याद रखा जाने वाला लम्हा है जब भारत ने शिकस्त के जरिए नहीं बल्कि हद से तजावज़ करके अपनी बरतरी खो दी। ये महज एक झड़प नहीं, ये ताकत और तासर का नक्शा दोबारा खींचने की कोशिश थी, मगर भारत की हिकमत अमली जिसका मकसद गलबा हासिल करना था, अपनी हदूद जाहिर करने पर ख़त्म हुई। भारतीय फ़िज़ाइया जिसे तवील अरसे से बरतर समझा जाता था, आजमाई गई और रोक दी गई। छड़ी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए घुमाई गई, लेकिन वो हवा में ही टूट गई। मोदी की गहरी चाल वाज़े थी, पाकिस्तान को इश्तिहाल दिलाकर जवाबी एटमी कार्रवाई पर मजबूर करना, इसे आलमी सतह पर तन्हाई में डालना और पाकिस्तान की साख को तबाह करना। लेकिन पाकिस्तान ने पलक ना झपकी, इसने तहम्मुल, दुरुस्तगी और हिकमत अमली के साथ खड़े होकर जवाब दिया। रेडार और मिसाइल नेट, चीनी नेटवर्क की पुष्ट बनाई के साथ पाकिस्तान ने जो मुमकिन शिकस्त हो सकती थी, इसे खित्ते के तवाज़ुन में बदल दिया। राफेल तैयारों का अफसाना मिट गया। INS विक्रांत खामोशी से पीछे हट गया और नफसियाती बर्तरी जो भारत का सबसे बड़ा हथियार था खो दी गई। ये ताकत के आजमाने का अमल था और इसमें भारत ने अपना हाथ जाहिर कर दिया और बर्तरी का तिलिस्म तोड़ दिया। भारतीय फ़िज़ाइया जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी, अब जांची, नापी और रोक ली गई है। रवायती बर्तरी का पूरा फ्रेमवर्क, जिसे ऐसे ही दिन के लिए तैयार किया गया था, अवाम के सामने बिखर गया। अब अफसाना चकनाचूर हो चुका है, नफसियाती बर्तरी खत्म हो चुकी है। अखंड भारत का ख्वाब जो कौम प्रस्ताना नारे के साथ पेश किया गया था, पानी में बह गया है। ये है कि ये आखिरी हद से हिकमत अमली की तरफ जो गुज़श्ता रातों में याद रखी जाएगी, इन वाक़यात के लिए जो नहीं हुए। इस्लामाबाद का सकूत, कराची पोर्ट की तबाही, जनरल आसम मुनीर की गिरफ्तारी, ये सब भारतीय मीडिया की आखिरी कोशिशें थी फतह का तासर पैदा करने की, एक नफसियाती फतह का ड्रामा रचाने की, मगर वो नाकाम हो गए। इसी नाकामी में एक नई हकीकत ने जन्म लिया है, और वो ये जन्म लिया है कि आज मोदी जब शुमाल की तरफ देखते हैं तो एक बहाल शुदा इत्तेहाद को देखते हैं। पाकिस्तान और चीन पहले से कहीं ज़्यादा करीब हो गए हैं।
یہ پاکستان کی تاریخ سے ملاقات تھی، ایک وجودی لمحہ جسے وقار اور درستگی سے نبھایا گیا، جنہیں بھارت لوہے کی اڑتی ہوئی نلکیاں کہہ کر مذاق اڑاتا تھا، انہوں نے باز رکھنے کی نئی تعریف پیش کی۔ پاکستان نے جدید جنوبی ایشیائی تاریخ کو سب سے مربوط دفاعی حکمت عملی اور حقیقی وقت میں ہم آہنگی کا مظاہرہ پیش کیا، اور اب جب بھارت کا غرور دب چکا ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ غرور سے کم، عاجزی سے زیادہ، عرب دنیا اب مودی کو وہی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اور نہ ہی ٹرمپ یا مغرب، کیونکہ انہوں نے حقیقت دیکھ لی ہے۔ پاکستان قراقرم، سلک روڈ، واگا، خیبر اور تورخم کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس کے پاس صرف جغرافیہ نہیں بلکہ 2.8 بلین افراد کے خطے کے استحکام کی کنجی بھی ہے۔ نقشہ بدل چکا ہے اور دنیا کی نظر کا زاویہ بھی۔ پیش گوئی تھی کہ مودی کی غلطی اور نئے طاقت کے توازن کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو طاقت کے مظاہرے کے طور پر شروع ہوا وہ اب غلطی کی کتابی مثال بن چکا ہے۔ مودی کا مقصد واضح تھا، برتری جیتنا، پاکستان کو تیزی سے نیچا دکھانا اور بھارت کی علاقائی برتری کو مستحکم کرنا۔ یہ منصوبہ بھارتی فضائیہ کے وکرانت، INS برتری، رافیل طیارے، سیٹلائٹ، انٹیلیجنس، سیاسی غرور، S-400، مودی کے نزدیک 99% جنگ مکمل تھی، صرف آخری وار باقی تھا۔ مگر یہ قریب اس لمحے ٹوٹا جب بھارتی طیارے متنازع فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ فضائی برتری کی شکست طاقت سے نہیں بلکہ کچھ زیادہ پیچیدہ ذریعے سے ہوئی۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس صرف ریڈار نہیں، خلا میں آنکھیں بھی تھیں۔ ISR چینی سیٹلائٹس، PL-15 طویل فاصلے والے فضائی میزائل ایسا جال بن چکا تھا جس میں بھارتی طیارے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ بھارت نے جیسے ہی اپنی فضائی قوت کو ٹائیگرز فارورڈ بیسز پر مرکوز کیا، پاکستان دیکھ رہا تھا۔ سسٹمز خاموشی سے نگرانی کر رہے تھے۔ طیاروں نے اڑان بھری، IAF، اور جیسے ہی اڑان بھری IAF نے صرف وہی نشانہ بنے جنہوں نے ہتھیار فائر کیے۔ رافیل پائلٹس، متعدد رپورٹس کے مطابق انہوں نے میزائل کو آتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ PL-15 کیونکہ جب یہ رہنمائی حاصل کرتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھے جانے والا بھوت بن جاتا ہے۔ یہ کوئی فضائی جنگ نہ تھی، یہ نیٹ ورک وار فیئر کی گھات تھی، اور اس میں پاکستان نے برتری حاصل کی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔